বিশালগড় কনস্টিটিউন্সিनि एमएलए सुशांत देवनि तिफांबाय बिशालगढ़ खेलो तेरक साबै कायचिथाम पंचायत पौर परिषद बेरेमनि क्रिकेट टुर्नामेंट मोथांजागनाय स्रांसलदि पौर बिशालगढ़ बीजेपी मंडल हाबानग कक्टमा थुमनि बसखांग क्रिकेट टुर्नामेंट मोथांमुंगनाथि कक्टनारखा मंडल कासको तपन दास केफे गरैज ब्रास नामनि नाहार मुंगति अबहाया प्रिरमखा बिशालगढ़ कनस्टिट्यून्सिनि एमएलए सुशांत देव केफे बाय कुबुलजाग रखनो किफ्लै तुबुनानि केफे बाय हाकचलो तनिना थंमंग बखा मारिनानि नाहार मुंगति क्रिकेट टुर्नामेंट मोथांजागनानि थाङै दंगो माननीय বিধায়কের উদ্যোগে ওনার যে স্বপ্ন এই বিশালগড়কে নেশামুক্ত করা তারই অঙ্গ হিসাবে বিশালগড় বিধানসভা ভিত্তিক খেলা উৎসব নামে উনি একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাও এই খেলা উৎসবে থাকে। আগামীকাল থেকে আমাদের বিশালগড় বিধানসভার 13খানা পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার যে 15টা ওয়ার্ড রয়েছে সেখান থেকে 3টি দল, মোট 16টি দল নিয়ে নকআউট ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হবে। পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামীণ খেলাও সেখানে অনুষ্ঠিত হবে। আমরা চাইছি যে বিশালগড়ের যারা খেলা মানসিকতা রয়েছে আপনারা মাঠে উপস্থিত হয়ে মাননীয় বিধায়ক যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেটাকে আপনারা সমর্থন করবেন এবং বিশালগড় ব্যাপী আমরা চাই যে প্রত্যেকটা যুবক যুবতী যাতে খেলার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয় এবং নেশার থেকে যাতে তারা দূরে থাকে তার জন্য সারা বিশালগড়ে মাননীয় বিধায়ক চাইছে সারা বিশালগড়ে খেলাধুলা ছড়িয়ে দিবে। খেলাতে রানার্স বা কিছু আছে ট্রফি? হ্যাঁ আছে, ট্রফি আছে এবং যে দল চ্যাম্পিয়ন হলো তাদের জন্য প্রাইজ মানিও রয়েছে। रिगनाय नायथक रिगनाय हामजांनि बागै नायथकते क्वालिटी काहाम रिगनाय ताबुक हातिओ बेले रां क्लाइबायनो मानथुगै दंगो मानथगो याक बाय ताकजा रिगनाय चामुथो रिशा कानबरो मानथगो कताल जरनि मेशिन बाय ताकजा नायथक बुमलनि पालेनि रिगनाय तिप्रासा हुकुमु मारि रांतां सुरां चंद्रहार वाखुम तया खारु जतो मानथगो हाइके लिरिदा तंसिदि ताबुक नकरंदि कानरुबाय ते कानबरो फाल नकबाय अरो होलसेल ते खुसरा रिगनाय रिसाबो फालजागो मानथगो जेरक रिगनाय बानिया ख्लायनाय बरक अ फाल नकनिनो रिगनाय रिसा होलसेल तलांगै बानियाबो ख्लाय माननाय हाइके लिरिदा तंसिदि करंदि निकुमा आगरतला नॉर्थ बानमालीपुर नियर यंग्स कॉर्नर क्लब वेस्ट त्रिपुरा मोबाइल नंबर 9862821223 तेकिसे कोकदुन नंबर 87878315552 /82589191171 /8119938 548।